ହେଲା ଏକ ଏକ ଚାରି ଚାରି ହେଲା एक एक मिसले चारि ଆରେ हाँ ଏକ ଏକ हाँ ହେଲା ଚାରି ଚାରି କେତେ ହେଲା एटा की मिसल ଏଇଟା ଛଅ चौ कते 14 रे 2 मिसले ତ ମୁଁ 64 ଶିଖଉନି ମୁଁ ତମକୁ कौन ଗେଲରେ ତମକୁ ପାଠ ଶିଖଉନି ओहो गेलर पाठ सिखाउची अच्छा अच्छा ଚାରି हाँ ଛଅ କେତେ ହେଲା ମନେ ପକାଅ केते मन पकाई एक रे तो ଏଇଟା ଠିକ ହେଲା ନା ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା ଏଇଟା ଠିକ ଏଇଟା ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା दुईटा जाक तो भूल ଏଇଟା ଠିକ नहीं दुईटा जाक भूल मते गुणना बे सिखाओ ଗୁଣନ ମିଶାଣ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ମିଶିଲେ କେତେ ହବ ଦେଖିବ ଚାରି दे देखि दे की देटा कोडा गुणन चिन्ह ଦେଖ ଏଇଟା ଗୁଣନ ଏଇଟା ଗୁଣନ कोडा गुणन चिन्ह ଦେଖ ଏଇଟା नहीं ଗୁଣନ एइटा एइटा लिखलो गुणन चिन्हटा कि ଏଇଟା ଲେଖିଦେଉଛି मिश्रण चिन्ह गुणन चिन्ह मिटा चिन्ह नहीं रखि ଏଇଟା दे ଗୁଣନ हां ଏଇଟା ମିଶାଣ हां ଏଇଟା ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଏଇଟା ଚାରି ହବ ଏଇଟା ଛଅ ହବ ହଁ। ଏଇଟା କିଛି ହବନି ହେଲା ହଁ। ଏକ ପାଞ୍ଚ 15 ଚାରି ଛଅ छयालीस ହେଲା छयालीस केते रे केते 46 गेला चारि हां छः 46 ହେଲା एक मिश्रण गुणन गुणन और मिश्रण और गुणन मिश्रण गुणन कोडा गुणन चिन्ह मिटा चिन्ह पारनी कोडा एइटा नहीं होइडा गुणन एटा फेडाण चिन्ह फेडाण चिन्ह गुणन चिन्ह कोडा फेडाण चिन्ह कोडा हां एटा मिश्रण फेडाण होला एइ तो तमे चारि रखिबो मते आज ट्यूशन करू जी